Okay, so nakasugod na ta. Present karon si Sir John Solangon, si Sir Joram Medusino, and si Sir Tata Pulbadura from Bislig City, Sir Andre Gilaga from Bislig City gihapon. Si Sir tawag anang John is from Cagayan de Oro City. Si Sir Jorami, asa gani dapit mo ang lugar gani, Sir? Paki-unmute ko sa imong kuan, Sir. Paki-unmute palihog. Masin, Southern Leyte. Sa Maasin. So natay Cagayan, natay Maasin, naatay Mindanao, Bislig City, duha ka buok, Sir Andre o si Sir Tata. Then from Manila, Sir Warren. So kinikalong murag kuan ni Ma'am Sheng, Sir Renante, murag ni og kanang national ang ato ang kuan, national ang ato ang program. Kay Luzon, Visayas ug Mindanao na naaman. Okay. So karon ato ang i-continue ang ato ang tawag ining klase last week kay naputol man ta adto. So ang ato ang last nga tawag ining na biyaan is kadtong ang plano sa Dios. So ako lang i-recap kadali, i-recap na ko kadali ang tawag ining sana ang ato ang sama di sharing sa kadali. Muraman og okay, teka, screen sharing. Okay, teka. Dili gyud kayo ha. Okay. Okay, so ako alang sang i-recap kadali katong atong naisgutan tong last week. Makita ba ninyo mga sir ang tawag ining kuan ang PowerPoint presentation? Wala na share. Wala na share. Okay, dali lang. Okay, kadali lang gyud kayo ha. Na naman. Okay. Yeah, ni mo jud. Yun. Kana nana? Nana. Okay, good. Ayo. Okay, ako lang ipadako ni kay tawag anang para makita ninyo. Actually kini siya nga tawag ining presentation is tuan ning tawag anang ginagamit pag sa una na pre-membership seminar. Kini siya nga tawag ining mga topics. So katong niagi is nagisguta katong ang kini nga topic is proper decorum 1, the introduction to ecclesiology. So nagapunting na sa pagtuon sa kanang tawag-an ng kagikanan, kasaysayan sa tawag-an ng simbahan. So di na to masabtan kung nganong naate simbahan o nganong ginagamit ni Kristo ang term church instead of tawag-an na mogamit siya adtong gitawag og kahal. So last week is ato ang gitan-aw, ato ang gipakita nga ang term kahal which is diha gikuha ang pulong church or ecclesia or tawag anang simbahan naa siya duha ka function. Unang function is political function. Number 2 is religious function. So ang political function mo to nga ang simbahan dili siya ingon nga tawag anang simple nga tawag anang religion lang kung dili estado pud siya. So sa sulod sa simbahan naa pud siya kaugalingon pud niyang gitawag og politika. So sa lawas ni Kristo, si Kristo mismo naghupot man sa duha kinaiya tawag ining pagka-Dios ug pagkatao. So kini nga part, kining political part niya, kining administrative part niya is mao nitong tawag ining human part sa maong gitawag og simbahan. Then ang ikaduha is ang religious. So ang simbahan naa siya function relihiyoso, which is mao man ni ang pinaka main nga tawag ining function niya is nga tawag anang ipadayag ang relihiyosong pagtuo o ang pinakatawag anang objective sa maong simbahan maoning gitawag og kaluwasan. Okay? Then pagkahuman, so ang kalainan nganong kahal nganong eklesya ang iyahang tawag anang gigamit instead of tawag ining kahal ngano man tungod kay gusto ni Kristo magtukod og bag-ong pundok. Bag-o new. Bag-o gyud nga tawag anang pundok nga lahi sa naandan nga pundok, naandan nga tawag ining makita nila nga panagtigom kani adto nga diin mismo ang Kristo wala makauyon. Kaya ang kahal kani adto mo kung giingon, it is only an assembly of people. Convocation lang siya.
Pero pag abot sa gitawag og simbahan, church, nagpasabot siya og it is an assembly of people called out by God. Nga naman kay ang maong gitawag og katiguman, ang Dios mismo ang responsable nga nagtawag ni ining maong mga tawhana aron magtigom ni ining maong tawag ng kumbukasyon na nga diin ang Dios mismo ang gitawag ug nagtawag. So mao na ang nakapahimong simbahan sa simbahan. So dili matawag ang simbahan or dili matawag ang usa ka pundok nga simbahan kung wala kining adjective nga pagkatinawag. Gitawag sa Dios. Okay. So kung natawag ana nga katong mga detalye niya, pwede ninyo to i-replay katong last na video na to ato matong gi-post sa ato ang YouTube channel. Okay. Karon. So karon ang tawag ining church, abot sa Bisaya, ang una-una magud nato pag bingon og simbahan, ang naa sa uban is mingon dayon og kanang building. Actually kanang term nga eklesia nga diha nagikan ang pulong nga simbahan. Pag abot sa Griego og pag abot sa pinulungang Griego, gi-classify ka ng maong duha nga managlahi gyud ang termino sa original Greek. Kay ang sa tawag anang Bisaya is pag mingon og simbahan, refer sa building, refer pud sa gitawag og kining mga tao. Pero sa Griego, duha gyud ang iyang term sa duha ka maong gitawag og managlahi nga kahulugan. So ang maong simbahan pwede gamiton ang term o translation nga simbahan sa pulong eklasya. Ang buti pasabot mga tao, katiguman sa mga tao. Pwede pod gamiton ang pulong simbahan sa tawagan ng sa Griego nga pulong nga kyriakon nga refer sa gitawag og religious cult structure or Christian cult structure or mao nang gitawag og simbahan. So sa ato ang termino, ang atong pagtuo kining maong simbahan naa ni living and non-living. So katong living mao tong convocation of people called out by God. Then pagkahuman ang non-living mo ng building ato ang makita na sa Griego pa gitawag ni siya og kyriakon. Mo na according to Saint Robert Bellarmine, ingon pa niya, the church is a union of men, katiguman sa tawagan ng kahiusahan sa mga tao who are united by a profession of the same Christian faith and by participation in the same sacrament under the direction of their local pastor, especially of the one representative of Christ on earth, the Pope of Rome. So, giklaro ni San Roberto Bellarmino nga ang maong gitawag og simbahan mao kini ang katiguman sa gitawag og mga tao nga diin nahiusa sa samang propesyon sa Kristohanong pagtuo og nagadawat sa samang mga sakramento ilalom sa pagmando sa tawagan ng iyang mga bagbalantay, ilabi na ang usa nga nagrepresentar kang Kristo din sa kalibutan nga mao ang Santo Papa sa Roma. So sa tinuod lang di gyud na matawag nga simbahan nga tuang sundon ang definition nga gihatag na Saint Robert Bellarmine. Kung natuag yun siyang tawag anang sundon, dili gyud matawag nga simbahan ang simbahan. Una, kung kanang maong punduka dili tinawag sa Dios. Ikaduha, kung kanang maong punduka walay nagdumala nga makita nato nga presenteng pangulo nga mao ang gitawag og Santo Papa. So kanang maong duha criteria kay katong isa nga si Kristo mismo ang tawag ini nagtukod, si Kristo mismo ang nagpundar ni ini. So na naman dito ang same profession of the same Christian faith. Nya mag-participate ta sa same sacrament. Pero ang ikaduhaan ni kay kining maong first manggod nga tawag anang meaning nga gihatag na Saint Robert Bellarmine. Ang hitabo manggod ani kay pag-ingon nga profession of the same Christian faith, even ang tawag ining mga Orthodox Christians, naapod sila ilahang kaugalingon nga kapag padayag nga according sa ila nga nahiusa sila sa tawag anang usa ka simbahan ni Ginoong Jesucristo. Pero kung ato ang tan-awon ang full gyud na criteria nga mamahimong simbahan ang simbahan kanang maong gitawag og konbukasyon na or kanang nga maong syudad, kanang pagdawat sa Santo Papa sa Roma. So kung ato ang istriktuhon, ang simbahang Katoliko lang ang matawag nga simbahan. The rest ana puro na siya gitawag og sekta. So karon nganong ang Dios gusto mangyud magtukod og tawag anang simbahan? Kay ang Dios mismo usa ka komunidad, usa ka society, usa ka community. Kay nagtuo man ta og usa ka Dios tulo ka personas.
ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. So kining Amahan dili ni mao ang Anak, kining Anak dili mo ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo dili ni mao ang Amahan, apan usa sila, common sila sa paghupot sa usa ka Dios nung kinaiya. Diyos ang kinaiya kanang divine substance mao ni nakapahiusa nila. So kung ato ang tan-awon, ang maong Diyos nga ato ang giila is a divine society. It is a divine community. It is a perfect community. Usa siya ka perpektong komunidad. So siya kay usa man siya ka Diyos ng komunidad, so gusto pud niya nga magtukod og usa pud ka Diyos ng komunidad. Nga pag himo niya sa tao, ang gigamit niya, let us make man in our own image and likeness. Buhato nato ang tao sama sa atong kaugalingong dagway o kaugalingon natong kasamahan. So nagpasabot nga objective katuyuan sa Dios nga magtukod og usa ka pundok nga sama niya nga perfect. So mo na sa sinugdan, ang tao ay kamatayon, ang tao ay sakit, ang tao walay sala. Ngano man kay buot sa Dios nga ang maong community nga iyahang tukuron usa ka perfect society, usa ka perpektong sosyedad. Kay perpektong sosyedad man, so wala gyud kay makita nga tawag ana nga kabulaskugan, wala gyud kay makita ang kahiwian, kasalanan, wala. Ngano man kay gusto sa Dios magtukod og perfect community. So sa tanang binuhat sa kalibutan, ang tao lang ang giingnan niya, let us make man in our own image and likeness. Tao ra. Ang hayop, ang baboy, ang bakabaw, ug ubang pa mga binuhat, wala niya giingnan nga in our own image and likeness. Ang tao ra. So buot ipasabot ang tao na ay responsibilidad sa pag-build og community, komunidad nga sama niya nga gitawag og perfect. Apan usa sa mga meaning ni ining maong gitawag og image and likeness sa Dios kanang paghatag sa Dios og tawag ining intellect ug will sa tao. Nga gusto sa Dios nga ang tao makabansay ni ining maong kahibalo o kaugalingon niyang kabubuton. Kay para masunod pud sa tao ang tulo ka butang ngano nag-exist ang tao aning kalibutan. Unsa man tong tulo ka butang? To obey God, to love God, to worship God, and obey and serve God. So kanang maong tulo ka divine purposes mao na ang gusto unta ipatuman sa Dios sa tao. Apan tungod sa pagbansay sa tawag anang kahibalo o kaugalingong kabubuton nagihuptan sa tao, instead ang tao mo sunod sa itawag og kabubuton sa Dios, ang tao naghimo og iyang kaugalingong plano. So tungod anang maong plano, so diha nata gitawag og nahimugso. Okay. So mao ni ang plano sa tawag anang tao. So dinhi tatan naputol adtong niagi. So ang plano sa tao. So gihimo sa Dios ang tao katong one holy couple. Let us make man in our own image and likeness. Tungod gibansay man niya ang iyahang kaugalingong kabubuton, ang iyahang gitawag og kahibalo, instead of mutuman siya sa kabubuton sa Dios, naghimo na hinuon siya iyang kaugalingon nga gitawag og plano. Ngunang sa Genesis chapter 3 verse 1 to 14 nahitabo ang tunglo sa Dios sa tao. Ngano man kay usa sa divine purposes nga gisungag sa tao mao ning gitawag og obedience, di ba? Kung nato ang basahon ang Genesis chapter 1 ug chapter 2, makita nato nga niingon ang tawag anang Dios nga makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang bunga nga naas tanaman apan ayaw kamo kaon ni anang bunga sa kahoy nga naas taliwala. So kato dili man masayop ang pagkaon. Ang sayop dito kay naay mando ang Dios nga ayaw mo pagkaon ana. Mo to sayop mo to tawag anang mando sa Dios. So nya mao na gitawag anang gituman or gibuhat sa tao nga gihimo nila ilang gibuhat ang butang nga sugo sa Dios nga ayaw mo pagkaon ana. So ang point dito is nisungag sila sa kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios nga dili pagkaon anang bungaha. Apan ang tao kay ni kaon man, so mauto ang tao nahulog sa gitawag og sala. So instead mo-obey siya, musunod siya sa Dios, naghimo na sa iyahang kaugalingong plano. Mo nang ang tao nalaglag sa kasalanan. Mo to kung giingon kaganina, dili pa lang dugay nga ang tao walay sala, walay kamatayon, walay tawag anang sakit ug uban pa. Apan tungod sa
pagbuot sa tao, inay sundon niya ang kabubuton sa Dios. Nahulog ang tao sa gitawag og sala kay disupak siya, maunang ang tao kadtong mga butang nga opposite unta nga wala ni mga butangan, iya nang naangkon sa dihang ang tao mi-disobey og nakasulod ang sala sa gitawag og tao. Sumala pa sa tawag ng usa sa mga banggiitang doktor sa ato ang simbahan, pagkaon daw kuno ni Adan sa tawag anang kuan, Adan sa maong bunga sa kahoy. Mabato nagingon lang ang kanang na mythology ba kanang bitaw nga istorya nga daw ang tao na Adam's apple kay si Adan daw murag kunta gusto nga iyang tunlon ang kuan. Iyang tunlon ang tawag ining bunga sa kahoy. Yang mo to ni bara daw sa tutunlan mo nang gibukol daw nga tong Adam's apple. Atong kanang tutunlan mo nang gitawag sa Adam's apple. Oh. Mo daw kuno na. Pero kana istorya na sa pero actually mga santos ang istorya na pero dili ko makakuan og kanang kuan bagyod na bagyod sa historical tawag anang agikanan. Pero usa na sa ilahang gitawag og mga statement. So ang klaro dito nga sa dihang pagkaon daw ni Adan kay pagkaon ni Eva wala pa man gyud nga tawag anang nahitabo nga kanang nakuan sila, nakasupag sila, wala pa. Dito na pagkaon ni Adan. So diha pod nagsukad ang tawag anang patristic function sa mga lalaki. Ngano man kay ang lalaki siya man ang magbitbit sa otoridad sa Dios. Muna sa ato ang pamilya, ang lalaki ang magbitbit sa iyang asawa padulong sa tawag anang padulong sa Dios. Diba? Kung ato basahan ang Bagong Testamento, ang bana mao ang ulo sa asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyahang gitawag og lawas. So, mao na nga diha nagsugod ba? Kay ang lalaki na agyud siya tawag anang function nga patristic na katuyuan gyud sa Dios. Paki-mute daw ko palihog daw mga sir. Kisa ni. Kita ha. Okay. Sir Jaguar. Sir Roy. I-mute na ako sir ha. I-mute na ko ha. Okay. So karon. So ang nahitabo ang tao pagkalaglag sa gitawag og sala, pagkaon daw sa maong lalaki na ay nigawas sa ilang pagkatao na apoy gitawag og nisulod. Unsa man to nigawas? Migawas na nawa ang maong grasya. Unsa man to nisulod? Ang nisulod mao ang gitawag og sala. So kining maong bunga ni ining maong sala nakatapot unsa na ba nipilit nahitabo nga tawag anang nahimo ng kabahin sa kalag sa tao. Mo na ang tao, mo na tong nagtawag anang musapuan pa ba kanang nagtanom na og katong 7 capital sins. Mo ba to sa pag-abot sa action i-act nga lang na niya katong 7 ka mga tawag anang kagikanan sa gitawag og mga sala. Mao to matungod ni ana o tong gitunglo sila sa Dios. Ay, sabi ni. Wala man niya kung kuan. Okay, timpa ha. Nagdagan ba ako ang kuan? Nagdagan ba ako ang tawag ining adara? Nahulog ang tao sa sala. So, mo nang the fall of man. Pero, bisan pa nga ang tao nahulog sa gitawag og kasalanan, ang Dios naghatag og saad. Bisan pag ang tao nag-create nag-iyang kaugalingong plano, ang Dios ni-intervene gihapon. Kay para ipaila sa Dios nga siya ang tinubdan sa tanan. Bisan pag ang tao nagbuot siya nga mahulog ang iyang kaugalingon ngadto sa gitawag og sala, apan gusto gihapon ipasilsil sa Dios sa una sa tao nga ops bisan pag nahulog mo din na salig gihapon man ako kay ako'y muluwas ninyo. Kay liman ka tanawa pag human sa pagkasala sa tao, dili lang kay ang iyang kalag mo'y namatay. Kung dili ang tanang kabuhatan na hitabo ang disorder. So the disorder ang tanang kabuhatan sa tibuok kalibutan. Man na ibagyo na ilinog, mabato nga di ko masugot anang mingon sa libito nga pagbuot man na sa Dios, dili na pagbuot sa Dios ang bagyog linog. Pagbuot na sa tao, nitugot lang ang Dios. Mo na nga pag-abot sa panahon
Ang tao nalalaglag sa sala, nakaangkod ang tao kamatayon, nakaangkod ang tao sakit ug uban pa, nakaangkod ang tao ang tao og bagyo, linog ug uban pa mga kalamidad. Apan ang Dios wala gyud mobiya ni ining maong tao. Mo nang sa Genesis chapter 3 verse 15 mo ning gitawag og the proto evangelium. The first gospel, nganong first gospel man ni? Kay dinhi gipadayag sa tawag anang sa Dios nga bisan pag ang tao nakasala, gusto niya nga luwason, ibalik niya diha sa iyahang tawag anang sabakan. So gyud man to pagkasiguro nga proto evangelium na iya kanang gospel na mo na ang first gospel. Tungod kini anang maong pulunga sa Dios, gilaraw sa Dios nga iyahan ng luwason ang tao. Manang niingon ang Dios Genesis chapter 3 verse 15, pagahimuon kung managkaaway ikaw ug ang babae, mahimong managkaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Pagatamakan sa babae ang ulo sa bitin ug ang bitin magapaak siyang tukod. So dinhi naghisgot ang tawag anang ang Dios og babae og bitin. Kining bitin nga naa dinhi nagtimaan ni sa sala kay sa Greek mythology, even sa tawag anang mga Hebrews. So nigamit sila og tawag anang personification baga nagarepresenta sa sala. So nagpasabot nga kung ato ang tan-awon kining bayhana dili na ilalom sa bitin kay mo may mutamak sa ulos bitin. So buot ipasabot kanang bayhana nga makig-away sa kaliwat sa bitin o sa bitin mismo dili ilalom sa bitin. So na ay babae nga tawag anang gigahin sa Dios nga dili ilalom sa bitin. Dili ilalom sa gitawag og sala. Ngano man kay kung ilalom ning bayhana sa sala aw dili matuman ang iyang plano, dili matuman ang plano sa Dios. So dapat naagyoy tawag kining babae nga dili ilalom sa sala or kining bayhana walay sala. Unya kining maong iyang kaliwat mao ni ang makigbugno sa kaliwat sa bitin. Kinsa man ang kaliwata ato ana mahibaw-an na after ni ining maong gitawag og topic nato karon. Okay. So gitawag sa proto evangelium ni ining panahon na diha dayon ingunin ang Dios luwason na pong tao. Pwede God nga isa lang kapitik sa tawag anang sa Dios maluwas ng tao, pwede. Pero tungod sa dignidad nga gihatag sa Dios sa tao, tungod ni ining maong dignidara, mao nang gipaagi og proseso ang kaluwasan nga iyahang tawag anang himuon. Subay rapod sa kasinatian o kustumbre sa tao aning kalibutan nga naglawig. Kay mo nang gusto mo ipakita sa Dios nga ikaw sige, gusto mo, imuha magyud ng kabubuton. No, sige, pero naara ko diri. Luwasong ta ka sa tama o sa insakto nga gitawag og panahon. Pero gusto magyud ka magbuot og imo, sige. Tawag anang paghimo na dinha. Ya mao to katong sa duha ka anak ni Adan ug ni Eva, kadtong first nga offering ni Adan didto palang daan tungod sa siyempre si Abel ni kahimutan man sa Dios. Didto palang daan diha naghihimo ang mga first actions kung unsaon pag-offer og sacrifice dito sa Dios. Kaya ang Old Testament man good is ihawo nila pagkahuman ilang isablig ang dugo sa altar niya pagkahuman ilahang sunugon para maging humot sa atubangan sa gitawag og Dios. So dito kanang mga gibuhat sa mga Israelita kaning adto nga pagpatay sa karnero nagsukad na dito sa tawag anang gibuhat ni Abel. Ngon saon man magkuha si Abel og tawag anang stick nga porma og cross. Porma og cross ang iyang kuan. Pagkahuman ilang tawag anang hiwaon ang tunga sa kaning kuan kining tawag ining hayop katong baka man to yang himo. Iyang tungaon kadtong tawag ining dughan sa hayop. Pagkahuman siyempre moagas ang iyang dugo. Pagkahuman anak katong dugo iyang isablig. Pagkahuman anak kaptong kasing-kasing sa hayop iyahang kwaon niya pagkahuman iyahang gitawag og kanang tigbaso niya. Murag na igo ba iyang tusokon niya, tigbaso niya pagka moto iyang isugba, nya moto iyahang gitawag og kaunon. Unya ang pag-offer og sacrifice ni Abel is nag-atubang gyud siya didto sa gitawag og altar. Kaya naaman na sila mga altar kani adto. So dili sila makatubang wa sila laing katubangan, ang Dios mo mao ang ilahang tawag anang giatubangan. O gikan anang nga panahon ang pag-offer og tawag anang ng hayop nga sinunog ug hayop nga gipatay sa altar ingon ana ang ilahang buhaton. Magkuha sila stick nga pormag cross niya pagkahuman katong hayop
mura nag-ilang hikta ni ilang ilansang nagdupa ang maong gitawag og hayop. Nya ang duha ka buok tiil is naka-joint na padulong didto sa katong isa ka stick nga katong sa tiilan niya nag-joint na iya ng ihigot kay pagkaman iyang idangdang. So ingon ana ang ilahang tawag anang ginahimo. Ug mao na ginasunod sa mga Hudiyo until sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo. Hangtod sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo. Okay. So dinha nagsaad ang Dios sa gitawag og kaluwasan. Nagsaad siya. So mao ni plano sa tao. So one holy couple. So refer ni kang Adan ug kang Eva. Antod sa iyahang tawag anang mga anak. So duha nagsanay sila hangtod ang tao midaghan. Sunod nahitabo is ang one holy family. Kinsa man ning one holy family? Refer ni sa pamilya ni Noah. Kay aning panahon na ang tao, grabe naman ang tawag anang sala. Grabe na ba? Tungod kay lagi gusto nila magpagtuman sa ilang kaugalingong gitawag og pagbuot, napungot ang Dios. Instead ang tao mo duol ito niya og mosunod sa iyang kabubuton, ang nahitabo sa tawag anang tao is grabe nagpunay na og atake, nagpunay na og sungag sa kabubuton sa Dios. Mo tuningon ang Dios, palunupan ko ang kalibutan 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Mo nang ningon ang Dios kang Noah, paghimo og tawag anang arka. So si Noah naghimo og arka kay si bisan kinsa nga makasakay sa arka makabaton og tawag ining kaluwasan. So tuod man niabot ang panahon nga gisilutan sa Dios ang tawag ining tao pinaagi sa paghugas ni ining mao nga gitawag og kalibutan. So 8 lang ka tao ang tawag anang naluwas gikan sa gitawag og lunop. Katulad nakasulod sa arka kinsa man to? Si Noah, ang iyang asawa, si Ham, si Japhet ug si tawag ining tulo niya ka anak, Shem. Ham, Japhet ug si Shem. Kini si Shem mo man kinamagulangan og ang mga asawa sa tulo ka anak ni tawag ining ni Noah. So, naluwas sila sa lunop. Question, ang tao ba na perfect after sa lunop? Wala gihapon. Kaya nagpabilin gihapon nga nakatapot ang sala sa kalag ni ining maong gitawag og tao. So, nisanay ang tulo ka tawag anang kaliwatan, kang Shem, kang Ham og kang tawag ining Shem, Ham og so nisanay sila. Pagkahuman dito nagsukad sa kamagulangang anak ni Shem ang tawag anang kabuhatan pod nga diin ang Dios maghimo na pod og tawag ining kasabutan. So from one holy couple nahimong one holy family, then karon nahimong one holy tribe. So mao ni ang tawag anang panahon nga diin nangulo si Abraham. Si Abraham. Nya naay higayon nga niingon ang Dios niya, sige. Gusto mo jud kang mosunod nako, ihalad ang imong kinamagulangang anak. Actually naman siya tawag anang anak kang Hagar. Pero kay illegitimate man to. Ang iyahang tawag anang anak nga si Isaac, mao ang tawag ining mao ang legitimate. So instead of kinamagulangang anak si Ishmael, si Isaac ang giilang kang magulangang anak nga naman kasi man ang anak legal nga anak ni tawag ining Abraham. So ang authority sa mao nga amahan iyang gitugyan dito siyang anak ka si Isaac. So niingon ang Dios kasi siyempre tigulang na gud si Abraham, tigulang na si Sarah. So ang nahitabo wa man gyud nagkaanak pero sa dihan nagkaanak sila, so gihigugma pag-ayo ni Abraham kining maong iyang anak nga si Isaac. Pero niingon ang Dios sala, sige. Gusto mo jud kang mutuman ako, ihalad ang imong anak. Dinhin ako. Nga ang paghalad is pat yun sama sa gihimo ni Abel. Isip paghalad nga pamagusilbi putli nga halad dito sa Dios. So ang hitabo, mo ni kung makita na sa picture, gikuyugan niya ang iyahang tawag ining gitawag og anak. Nya pagkahuman ang nahitabo is naghimo sila halaran, atubang si tawag anang si Abraham dito sa Dios. Nya pagkahuman ang maong halaran sila pag yung duha ang naghimo, nya pagkahuman ang maong gitawag og mga sugnod iyang gibutang, pagkahuman gipahigda si tawag anang Isaac, gipahigda si Isaac. Nya mao pud ning panahona actually sa picture is nakagapo si tawag anang Isaac. Pero based sa tradition sa mga gitawag og mga Hudiyo, si Isaac aning panahon na is gidupa
Pero naagihapon siya cross same sa karnero sa mga hayop nga ilang ihalad. Nagdupa gihapon. Pagkahuman ni kuha si Abraham og tawag anang puntil para iyang idunggam na kimo man na ang proseso. Pag higot, pagdupa na sa maong hayop, iya hatong tawag anang tungaon ang dughan kay para makuha to niyang kasing-kasing og iyang isabwag sa tawag ining halaran. Dinhi kay if na portray diri is gigapos man siya. Ulahin naman ko kabalo nga mo din na di ay gadupa dai siya. Oh. So gadupa si tawag anang Isaac. Nga si Isaac wa kabalo kay do si Anjos man siya anang panahon na. 12 years old pa man siya anang panahon na. So ang nahitabo pag action og tawag anang duslak ni Abraham ingon ning langit, Abraham. Nasayod ako kung unsa kadako ang imong pagtuo. Tawag anang kuan na kanang tanggalan ng higot. Ang gigaid nimo sa imong anak. Dito sa unahan na ay kabaw nga nasangit sang pinit, mo ti kuha og ihalad. Tama ba Sir Jorame? Kabaw? Karnero, sir. Karniro. Namina juga Sir. Kanding. Okay. So, naay so, karnero sa unahan, matod gikuha nila. So same nga proseso ni Abel ang gihimo ni Abraham. So gihalad. So tungod adto ang Dios sa sabot sa tao pinaaging Abraham kay tungod kay tawag ang grabe man iyang pagtuo kay lima apil ang iyang anak iyang ihalad. Mo to gisaaran siya daghang mga kaliwat. Apan sa last chapter mga last 20 chapters Genesis na ay gisulti ang Dios ngadto kang Abraham ang imong kaliwat magahi gyapon ulo. Maulipon sa usa ka dako nga nasod. So from one holy tribe nahitabo dayon ang one holy nation. So dinhi ang nahitabo so gikan sa tribo ni daghan sila gahi ng gyapon kayo sila ulo naulipon sila sa Ehipto for 430 years. 430 katuig. So naulipon sila dito. Karon ang hitabo sige hilak ang Israelita gidungog sa Dios ilang pag-ampo. Sige, hilak man lagi mo. Sige. Akong ipadala ang tawag ining na ako ipadala aron muluwas ninyo. So mao tong gipadala si Moises. So gipagawas ni Moises ang Israelita from the slavery of Egypt gipaadto dito sa yutang gisaan. Nya nagbakta sila sa kamingawan sulod sa 40 katuig. Nya kuya man sila kay pag makalakaw, pag makahunong po, murag hunong, halos di na po sila mamuyo. Muhunong gud sila totally. Nga di na po sila mulakaw, pag na po mo invade sa ilaha. Muna naabtan sila og 40 years. 40 katuig. So karon pag tawag anang paglakaw nila, so diha nahitabo ang mga kalagdaan, mga rules, mga ordinances na gibase pod sa sugo sa Dios. Kaya anang panahon na, gihatag man sa Dios ang iyang sugo dito sa bukid sa Tamayong. Gihatag sa Dios ang iyang sugo kang Moises. Asa to nga bukid Sir Warren? Bukid sa ito Sir Warren. Sir Warren. Ato nga bukid sa hindi mo tubag Sir Warren. Basta nagunahon na ang mga bukid sa Tamayong dili oy ha. Bukid sa Sinai. Okay. Sabi na ko padalandag. Mao. Okay. So, dito sa bukid sa Sinai, si Moises dito nagdugay og 40 kaadlaw og 40 pud ka gabi. So dito gihatag ang sugo. Pag naog ni Moises, mo to pati sukuan niya kay nag-ila man tong mga tao og laing Dios, mo to gilabay niya tong pinakaunang papan nga bato nga gisulatan mismo sa kamot sa Dios sa kasuguan. So mo to ang unang sala ni Moises dito kay tungos kapungot na gilabay man niya. So nawala dito ang iyang virtue of humility. Tungos kalagot niya ba? Animal mo gikuan mi. Tawag anang grabe nga to ang tawag anang kuan sa ipon niya karon mo na inyong buhaton ang gilabay niya tungod sa iyahang gitawag og kapungot. Mga sa Deuteronomy is number 2. Nomos is dawag ining kining gitawag og sugo or balaod. So ikaduhang paghatag sa balaod na sa Deuteronomyo. So gihatag tong ikaduhang papan nga gitawag og bato. Pag-abot dito sa
Deuteronomio. So karon, ang nahitabo diha pud nagsugod ang makalagdaan sa tao nga ang tao mismo ang kung sa pa ba nag-improvise. So diha na nagsugod ang bawal mo kaog karne sa baboy, bawal ang lalaki ang bana mo tapad siyang asawa kung ang binulan nga tawag anang maabtan sa binulan nga regla. Diha na tanan bawal ang mukaon og kanang mga mananap nga gidili nga gibaa kanang mga mahugaw uban pa. So ang maong gitawag og napulo ka sugo ni multiply siya into 600 kapin nga balaod. I think murag 606 o 602 laws. Basta more or less. Hindi not less than 600. Basta ni tungtong yun siya og 600 ka mga tawag anang mga ordinances nila nga nagsukad sa gitawag og napulo ka gitawag og sugo. Okay. So karon pagawa sila, tinuod nakagawa sila, pero wag gihapon na perfect ang tao. Nga naman kay ang nagpagawas nila is physical lang man. Physical lang man ang ilahang tawag anang kanang murag silbi Exodus. Wala magud sila naggawa sa kaulipnan sa sala. Nagpabilin gihapon ang tawag anang sala. So naggihapon ang sala hangtod nga from one holy nation, gidako sila nahitabo sila nga nahimong one holy kingdom. Nahimo silang gingharian. So ang unang hari sa Israel, kasi itong unang hari sa Israel, si tawag ining Saul. Sunod si David, sunod si Solomon, hangtod si Jeroboam. Na diferensya si Jeroboam sa iyang baruganan kay ni sandig man sa Diyos. Mao to nga ang silot sa Dios iyahang tawag anang gitunga ang gingharian. Karon until now na naman ron ang northern ug southern na kingdom sa gitawag Israel. Di na sila magduol. Until na kung tan-aw ninyo ang Middle East, ang mga Pakistani o tawag ng mga Hudiyo, di na sila magduol kay dinhi nagsukad ang ilahang tawag ining samok. Pagtimaan na nga tawag anang naay tunglo sa Dios didto nila. So from one holy kingdom nakita sa Dios nga oy mao nang di gyud mahitabo nga ang tao ma-perfect tungod kay ang tao nag-create og iyahang kaugalingong pundok nga imperfect. Kay ang tao imperfect man, kung siya ang mag-create og kaugalingon niyang pundok, imperfect pod. Mo na nga ang Dios ni saad, mo nang plano sa Dios. Kato ganina is plano sa tao. Karon plano na ni sa Dios. Mo nang niingon ang Dios, tawag ining Salmo. Di na ko mabasa. Kay Salmo 127:1 ingon pa sa tawag anang sa Dios pinaagi ni salmista David. Ingon pa niya, unless the Lord build the house, they labor in vain that build it. Unless the Lord keep the city, he watcheth it vain that keep it. So gawas daw ang Dios magtukod og iyang kaugalingong balay. Katang kanang gitukod sa uban, mamahimo ng kawang. So dinhi ang Dios na gyud ang magtukod og iyang kaugalingong balay. Ya karon. Propeta Isaias kapitulo 2 bersikulo 2. Ingon pa namo sa mga propeta. And in the last days the mountain of the house of the Lord shall be prepared on the top of mountains, and it shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. Di man ka ang Dios daw sa katapusang tawag anang mga panahon ang Dios magbutang magtukod og balay dito sa ibabaw sa bukid. Ibabaw gid mo sa bukid og mahimo siyang tawag anang sana exalted kanang mahimo siyang mahimayaon ba. Nya pagkauman ang tanang tawag anang mga nasud magtan-aw niya. And many people shall go and say, come and let us go up to the mountain of the Lord and to the house of the God of Jacob, and he will teach us his ways, and we will walk in his paths. For the law shall come forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. So dinhi ingon nga daghan ang mga tawo mo apto kay didto mangita og tudluan sila mahitungod sa dalan sa Dios. So dinhi makita nato nga ang Dios magtukod niya didto ibabaw mismo pangpang bato. Sa tawag anang sa bukid sa mountain gyud. Okay. Karon pag-abot ni propeta Daniel dinhi balay pagkahuman gisgutan sa maong propeta balay ang gisgutan dinhi kang propeta Daniel
Daniel chapter 2 verse 44. But in the days of those kingdoms, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to the another people, and it shall break in pieces and shall consume all these kingdoms, and itself shall stand forever. So dinhi ang Dios na gyud ang magtukod og ging harian. So balay ang paggigamit na term is balay og tawag ining ging harian. Ngano man kay sa Old Testament balay pa man gyud sila. Gamay pa man hangtod nga nahimong kingdom. Mao pod ang maong gitawag og simbahan. Nga tukuron sa Dios mahimong tawag anang sa sinugdanan tawagong balay hangtod nga mahimo kining gitawag og ging harian. So karon anus aman nahitabo ang completion ni tawag anang foundation ni ining maong gitawag og balay og gingharian nga gisaad sa Dios. So siyempre sama sa ato ang nakita gikan sa one holy couple, one holy tribe, one holy nation, one holy one holy couple, family, tribe, nation og kingdom na agyoy ipadala ang Dios. So sa maong gitawag og proseso sa kaluwasan, makita nato nga kining maong gipadala sa Dios kaniadto imperfect man, so dili gyud makahatod og perfection. So dinhi ang Dios na mismo ang nagpadala, unya dili simpleng binuhat ang iyang gipadala, kung dili ang iyang gipadala mao ang iyahang anak. Manang di ba? For God so loved the world that he gave us his only begotten son, that whosoever believe in him shall not perish but have eternal life. So manang sa St. John chapter 3 verse 16. So ang preparation sama sa tawag anang nahitabo sa gitawag og lunop, nahitabo sa tawag ining katong paglabang sa mga Israelita sa tawag ining Red Sea, hangtod nga nahimong tawag anang gingharian. So naay tawag anang kung sa kuan pa ba naay mga symbolical thing nga agian ang tawag anang Kristo. So mao na nagpabunyag sa kang San Juan, so the baptism of the Lord. Pagkahuman nagpuasa siya 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Di ba? So ang significance ana kadto ng 40 days nga lunop nga gipahamtang sa Dios kalibutan, gihampak sa Dios kalibutan. 40 ka adlaw o 40 ka gabi si tawag anang si Moises didto pod sa bukid sa Sinai. 40 ka tuig pod ang mga Israelita na ulipon sa Ehipto. 40 ka tuig pod ang Israelita nagbakta sa gitawag og kamingawan. So kining gibuhat ni Ginoong Jesucristo mao ni ang pagpadayag nga iyang gitigom ang maong gitawag og kabuhatan from Old Testament. Siya ang nihimo sa gitawag og konklusyon. Then after ana nagsugod siya sa pagtudlo og pagwali pinaagi sa iyahang ministerya. Then diha nagsugod ang pundasyon sa gitawag og mga apostoles. So dinhi nahitabo nga na-create na tukod o dinhi nahitabo nga diin ang maong gitawag og pundasyon sa simbahan gisugdan pinaagi sa pagtawag sa 12 ka mga apostoles. Di ba kung atong basahin ang Episo kapitulo 2 bersikulo 20, iyang gipahimutang diya sa simbahan una kining maong gitawag og mga apostoles. Okay? So mo nang niingon dayon siya to is Petros, soperang Petram, edificabo ecclesia meam, et fortes enferenon prevalibont adversus iyang. Ingon pa niya, sultihan ko ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang ganghaan sa impyerno, dili gayud makabuntog ni ini. Kanang niingon man sa dili gayud makabuntog ni ini, kay ang mga past kingdoms, ang mga past nations, nagitukod sa katawan sa Dios, nagitukod sa tao nangahanaw. Ngano man kay imperfect man to. Pero kining iya kay Dios man siya man ang tinubdan sa perfection sa holiness, sa pagtukod niya ni ining maong simbahan ang saad niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Aron matuman tong giingon ni propeta Daniel na kining maong ingharian mubarog hangtod sa kahangturan. Kinsang hari? Ang hari mao ang magtutukod nga mao si Ginoong Hesukristo. Mo na nga dinhi gipahimutang ni Kristo ang perfection. Ngano man kay ang tao nanginahanglan sa perfection, kay ang tao imperfect man. Diba? Ang sin, it is an absence of grace. Pagkawalay grasya. So tungod ni ining maong simbahan na gibutangan ni Kristo og grasya,
aron ang tao makakabot sa perfection, makakabot sa holiness. Ang mga tao kaniadto pinaagi sa paghalad sa ilahang gitawag og mga hayop, wala sila ma-perfect. Natabunan ang ilang sala pero wala gyud napasaylo. Pag-abot na gyud ng Kristo, pinaagi ni ining maong grasya nga iyang gihatag simbahan, ang sala gipasaylo. So, mao nang pundasyon sa maong gitawag og simbahan. So, nahitabo nga natukod ang maong simbahan, naa ang maong gitawag og simbahan, mao ni ang katumanan, ang perfection sa plano sa Dios nga iyang ipahamtang, iyang itinuod, mahimong tinuod ang iyahang tawag anang plano sa pagluwas sa gitawag og tao. Okay? Karon, unsa man ang misyon ni ining maong simbahan? Okay? First mission niya, siyempre, number one gyud is maluwas ang tanang tao. Ngano man kaysa makita nato sa Old Testament, magikalawasan ang tao, di ba? Kung ato ang basahon ang Biblia, sirado ang langit. Wa pay tao nakasakag langit anang panahon na. Sirado ang langit. Manang ang misyon ni ining mga simbahan na ang tanang tao maluwas. Kay ang Kristo sa diyang nibalik dito sa langit, man naabri ang langit, ang tao pwede nang makasulod sa langit. So ang purpose sa pagtukod ni ining maong simbahan is salvation. Kaluwasan. Number 2, pagtudlo og pagsangyaw. Munang tawagan ng si Kristo nagtukod og usa ka simbahan sa mga magtutudlo. Simbahan sa gitawag og mga magtutudlo. Kaya ang iyang function is tudluan ang mga tao. Kaya para ang tao kining maong gitawag og tao masayod sa kamatuoran, di ba? Ang 1 Timothy chapter 2 verse 4, katuyuan sa Dios nga ang tanang tao maluwas og masayod sa kamatuoran. So, unsa mong pagkasayod, pinaagi sa pagtudlo. Okay. Then lastly, sa ba isang last? To govern. Nawa mo to? Di naman mo. Okay ha, dahil lang. Okay. Okay. So, dinhita karon. Si Kristo, pagtukod siyang simbahan, siyempre ang purpose is salvation. Muna niingon siya, ang mosulod kanako maluwas. St. John chapter 10, verse 9. Nga, pagkahuman ingon pa niya, diya sa tawag anang San Pablo, si Kristo mismo ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas, ug siya mismo ang manluluwas niini. So, mo nang ang simbahan, makahatod ka na to sa perfection, tungod kay naamay gitawag og manluluwas. So, pinaagi sa bunyag, kasulod kita sa gitawag og lawas sa ato ang Ginoong Jesu-Kristo, mistikong lawas nga mao kining gitawag og simbahan. Mo nang di jud ko mosugot kanang moingon sila nga kanang laing sekta apil pod na sa simbahang Kristo, di na butbut na kay pinaagi sa bunyag nakasulod ba sa lawas Kristo. Nya kana sila kay man mga bunyag labi na tong mga pagano, so di gina mahitabo nga mamahimo silang sakop sa simbahan ni Kristo or mahimo silang sakop sa gingharian sa Dios nga naa dinhi sa kalibutan nga mao kining gitawag og simbahan. Okay. Pero napod si pahimangno ingon pa niya, ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag og malaya pamuniton kini og dauban. So mao pod ni warning pod sa mga tawo nga nakasulod na niini apan dili magpabilin aning mong simbahan. Ingon pa niya, stricto ka si Kristo. Ingon pa niya, pag di ka magpabilin, mahimo kang may sama sa usa ka sanga, ibalibag malaya pamuniton kini og dauban. Okay. Karon. Monitor kanina sa tawag anang ato ang sinugo sa ato ang gitawag simbahan. So dito sa contrast. Pag-contrast nato sa mga butang atong gisgutan for tawag ining conclusion. Okay, niya. Sa sinugdan, ang tao nalaglag tungod sa gitawag og sala through Adam and Eve. Si Adan og tawag anang si Eva. Ang tao pod maluwas pod pinaagi pod sa bag-ong Adan ug bag-ong gitawag og Eva nga mao si Ginoong Jesucristo. Ang Adan ug ang Eva mao ang tinubdan sa disobedience. Si Kristo ug si Maria mao ang tinubdan sa obedience. Tungod sa obedience ang tao nalaglag, di ba? Kung nato ang tan-awon, ang one of the purposes nga nag-exist ang tao aning kalibutan mao man ang pag-disobey ngadto sa Dios. Ang tawag ang divine purposes kay obedience man. So ni-disobey sila, mao nang tawag ang nalaglag. Pag abot sa bag-ong Adan ug sa bag-ong Eva, nahitabo ang obedience. So gibalik tong katuyuan sa Dios. Gibalik nila. So tungod ang obedience, ang tao
gitawag og naluwas. Then pagkahuman ang tao nalaglag tungod sa gitawag og kahoy sa kamatayon. Pero pag abot sa Bagong Testamento, ang tao naluwas pinaagi sa krus sa kaluwasan. Wala di ba ingon ko ganina sa Old Testament katong kang Abel pa mo ning gihimo pormahon ang hayop og tawag anang ilansang siya, prohektan siya pero tungaon ang iyahang tawag anang dughan niya, ang dugo is ihalad sa tawag aning halaran. Magatubang yun mismo sa altar. Dili magatubang sa tao, magatubang sa altar. Gihimo na ni Abel pag-abot na sa tawag anang sa panahon nila Abraham kang Isaac, pagkahuman kang Moises, hantod na sa mga kaparian nga naa dito na ilalom ang propeta, ingon ana ang ilahang tawag anang paghalad sa Dios. Mo na nga pag-abot sa pagpatay ni Ginoong Jesucristo, sa diyang si Kristo gilansang dito sa Mount Golgotha, katong tawag anang kanang bukid sa Calavera. Ang pari pod sa atbang pod nga maong templo, mao po'y ilang gihimo. Nagkuhag karnero kay siyempre adlong ipapahulay man to. Nagkuhag tawag ana, padulong na sa adlong ipapahulay. Nagkuha og tawag anang karnero ilang gihalad, gipurma gihapon nila og krus. Asa ka bante nga katuding didto pod, mao na to ang perfect katong si ilang atbang, mao na to ang perfect Lamb of God nga ang tao maluwas. Nya, di ba? Ang kasing-kasing ni Kristo na igo sa tawag ining bangkaw. Mao pod to ang nag-significant tawag ana nagapunting pod sa paghiwa pod sa gitawag og kasing-kasing sa karnero aron ilahang isugba o ilahang tawag anang kaunon. Mo bitaw nga sagad sa mga Eucharistic miracle nga tawag anang mahitabo, ang mga doktor, ang mga scientist moingon gyud na kining maong host, kining maong ostiya o kanang unod nga nitapot ni ining maong host, ang kining nga tissue unsa ni mao ni ang bahin sa kasing-kasing sa tao. So kanang ato ang gikaon diha sa tawag anang Santos nga misa, mao na tong kasing-kasing ni Kristo nga nagasignificant pud adtong nagapunting pud adtong karnero nga hiwaon ang iyang kasing-kasing unya kaunon sa mga pari. Mao na ang tawag anang kuan. Unya gituohan pod nga kadtong cross nga gilansangan ni Kristo, mao to ang tawag anang kahoy. Mao tong kahoy nga diin didto nang kasala si Adan ug si Eva. O gituohan pod na katong gitindugan sa krus ni Kristo, ang ilalom adto didto gilubong si Adan ug si Eva. So ingon ana ang tawag anang kuan, ingon ana ang kasaysayan sa ato ang gitawag og pagtuo. Karon, sunod. Ang tao naluwas tungod sa arka ni Noah. Pag-abot pod sa Bagong Testamento, ang tao pod naluwas pinaagi sa bag-ong arka nga mao kining gitawag og simbahan. Okay? So, kita nato nga tawag anang naay connection ang Old ug ang New Testament. Si Isaac, hapit pa siya, kay ipahalad man ni sa Dios ni Abraham. Pag-abot sa tawag anang Bagong Testamento, ang Dios nga Amahan gimbutan niya nga iyang ihalad ang iyang anak alang sa atong gitawag og kaluwasan. Nya, pagkahuman ang Dios nagpili og bag-ong ang dating katawan mo Israel. Sa Bagong Testamento, ang Dios nagpili og katawhan nga mao kining atong gitawag og simbahan. Okay. So, dinha na human ang atong tawag adang first topic mahitungod sa introduction sa eklesiolohiya. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.